Il veleno più letale è quello che scorre nel nostro stesso sangue. Queste furono le parole che riecheggiarono nella mia mente quella notte di settembre del 2000, quando capii che i peggiori mostri non si nascondono sotto il letto, crescono dentro casa nostra. Mi chiamo Cleotilde, ho 72 anni e sono di Guadalajara, Jalisco, ma la storia che sto per raccontare è accaduta a Nezahualcóyotl, nella periferia di Città del Messico. Una storia vera, dolorosa, che porto come una cicatrice nell'anima da più di 20 anni. Ti sei mai chiesto fin dove può arrivare una madre per amore? O meglio, quanto può resistere quando quello stesso amore diventa la sua più grande tortura? Se hai dei figli o se un giorno pensi di averne, forse dovresti iscriverti ora al canale, perché ciò che sto per rivelare nei prossimi minuti potrebbe cambiare completamente la tua idea di famiglia, sangue e perdono. Oggi ti racconterò come ho cresciuto 5 figli con tutto l'amore del mondo e come quegli stessi figli mi hanno distrutta in un modo che non avrei mai potuto immaginare, come il veleno più letale non è venuto da sconosciuti, ma da coloro che sono usciti dal mio stesso ventre. Ti prometto che entro 10 minuti capirai perché a volte amare troppo può essere la nostra rovina e perché, anche dopo tutto, ancora oggi mi sveglio certe notti chiedendomi: ho fatto davvero la scelta giusta? Se questa introduzione ti ha toccato in qualche modo, lascia un like e iscriviti al canale. Storie come questa devono essere raccontate e ascoltate. Le radici umili a Paracho e i valori che hanno formato la mia anima. Il vero amore, incontrato a Città del Messico, la nascita dei 6 figli e il sogno di una famiglia perfetta, l'ombra della periferia e come ha divorato i miei bambini, la notte di settembre che ha distrutto tutto ciò che avevamo costruito, la fuga disperata e la decisione più difficile della mia vita, come ho sopravvissuto quando il mio stesso sangue è diventato veleno, il nuovo inizio a 47 anni e le cicatrici che non se ne vanno mai, la lezione più dolorosa sull'amore incondizionato, dell'alba per occuparsi dei campi di mais, fagioli e zucche. Non l'ho mai sentito lamentarsi della fatica, né parlare male di qualcuno. Era un uomo di poche parole, ma ogni parola portava il peso della verità. Ricordo le sue mani enormi mentre mi insegnava a pescare nel fiume che attraversava la nostra proprietà. Mia diceva: la pazienza è la virtù più importante della vita. Le cose migliori arrivano per chi sa aspettare. Quanto avrei voluto che i miei figli avessero conosciuto? A queste parole, mia madre, Donna Maria, era il cuore della nostra casa. Si prendeva cura di noi 6 figli, della casa, degli animali, e trovava ancora il tempo per preparare i migliori antojitos della regione. La domenica vendeva tamales, quesadillas e atole nella piazzetta, sempre con quel sorriso che illuminava anche la giornata più grigia. Ogni sera, dopo cena, papà baciava la fronte di mamma e diceva: «Gracias, mi amor, per un altro giorno di felicità». Era un rito sacro. Sono cresciuta credendo che tutti gli uomini facessero così, che tutti i matrimoni fossero così, semplici, veri, pieni di piccoli gesti d'amore. La nostra casa era umile, 2 stanze, pavimento in terra battuta senza elettricità, ma era nostra, e dentro quelle mura di adobe ho imparato i valori che ho cercato di trasmettere per tutta la vita ai miei figli: rispetto, onestà, lavoro dignitoso e amore per la famiglia sopra ogni cosa. La domenica pomeriggio, dopo la messa, tutta la famiglia si riuniva sotto l'albero di mango nel nostro cortile. Gli adulti parlavano del raccolto, i bambini giocavano e c'era sempre, sempre cibo per tutti. Non importava se arrivava altra gente. Mamma trovava sempre il modo di far bastare. La famiglia è la cosa più sacra che esista al mondo, ripeteva sempre mamma. Non importa cosa succede, la famiglia non si abbandona mai. Dio mio, quanto mi ha perseguitato quella frase anni dopo. Quando avevo 15 anni arrivò la siccità, mesi senza, pioggia, la terra che si spaccava, le piante che morivano.
Papà cercò di resistere, ma la realtà è spietata con i poveri. Una mattina ci riunì tutti e disse parole che non dimenticherò mai. Andiamo in città, non perché non amiamo questo posto, ma perché voi meritate una possibilità migliore. Ricordo il silenzio che scese sulla casa quel giorno, il rumore delle valigie di cartone che venivano preparate, l'odore della terra secca che si mescolava alle nostre lacrime. Pensavamo di andare a cercare una vita migliore. Non sapevamo che stavamo lasciando alle spalle l'unica protezione che contava davvero, l'innocenza. Se questa parte ha toccato il tuo cuore, lascia un commento raccontando i valori che hai imparato in casa tua. A volte dobbiamo ricordare da dove veniamo per capire dove abbiamo sbagliato. Clacson che suonavano giorno e notte, persone che correvano in ogni direzione come formiche impazzite. Noi, una famiglia di 8 persone venuta dalla campagna, arrivammo smarriti in quel labirinto urbano. Trovammo una stanzetta nel retro di una casa a Nezahualcóyotl. All'epoca era ancora considerata un insediamento abusivo, pavimento di terra, senza asfalto, quasi senza elettricità. Dividevamo quello spazio minuscolo con un'altra famiglia di migranti. Papà trovò lavoro in una fabbrica tessile. Mamma come domestica nelle case dei ricchi. Si alzavano prima dell'alba, tornavano la sera stanchi morti, ma sempre con quella dignità che li caratterizzava. Io a 16 anni dovevo aiutare. Trovai lavoro come commessa in una panetteria del quartiere. Fu lì, tra il profumo del pane fresco e il via vai continuo di clienti, che la mia vita cambiò per sempre. Si chiamava Armando. Arrivava ogni mattina alle 6 per consegnare il pane. Non era l'uomo più bello del mondo, ma aveva qualcosa di speciale. Un sorriso facile, una conversazione leggera e soprattutto un rispetto genuino per chiunque lo circondasse. Trattava la padrona del negozio come fosse sua madre, salutava ogni cliente per nome e sempre aveva una parola gentile per me. «Buongiorno, signorita Cleotilde», diceva togliendosi il berretto. «Come si sente oggi?» Nessuno mi aveva mai chiesto come mi sentissi. Nella mia famiglia mostrare emozioni era considerato segno di debolezza. Ma Armando, lui voleva davvero saperlo, e i suoi occhi castani, quando mi guardavano, facevano battere il mio cuore in un modo che non capivo. Il nostro fidanzamento iniziò piano, con rispetto, proprio come mia madre mi aveva insegnato che doveva essere. Veniva a parlarmi la domenica nella nostra casa stretta, sempre chiedendo il permesso di mio padre per ogni cosa. Voleva portarmi a passeggiare? Chiedeva permesso. Voleva regalarmi qualcosa? Chiedeva permesso. Papà gli piacque subito. «Questo ragazzo ha carattere», mi disse una sera. «Ti guarda negli occhi quando parla, lavora onestamente e ti tratta come una principessa. Sposalo, Misha». Ricordo la prima volta che Armando mi disse che mi amava. Stavamo passeggiando nella piazza principale di Nizza, dopo la messa domenicale. La luna era piena, illuminava il suo volto quando si fermò. Prese le mie mani e disse: «Cleotilde, sei la donna più meravigliosa che abbia mai conosciuto. Voglio passare il resto della mia vita rendendoti felice, costruendo una bella famiglia, crescendo i nostri figli con gli stessi valori che hai tu». Completo comprato di seconda mano. Non avevamo soldi per una grande festa, ma avevamo qualcosa di molto più prezioso, la certezza che stavamo facendo la cosa giusta. Durante la nostra luna di miele, una sola notte in un piccolo alberghetto, Armando mi prese il volto tra le mani e disse: «Costruiremo una famiglia bellissima, Cleotilde. I nostri figli avranno tutto ciò che noi non abbiamo avuto: istruzione, opportunità, ma soprattutto tanto amore. Non dovranno mai affrontare le difficoltà che abbiamo vissuto noi». Ah, se solo potesse sapere quanto si sbagliava. La nostra prima casa fu una stanzetta di 3-4 metri a Nezahualcóyotl. Bagno condiviso, niente acqua corrente decente, muri così sottili che sentivamo i vicini respirare. Ma era nostra, il nostro rifugio, il nostro inizio, il nostro sogno che prendeva forma mattone dopo mattone. Io lavoravo come commessa,
lui come fattorino. Risparmiavamo ogni centesimo, sognando il giorno in cui avremmo avuto una casa, tutta nostra, con i figli che correvano in giardino, una famiglia completa e felice. Il sabato sera, sdraiati nel nostro lettino matrimoniale stretto, facevamo progetti. Quanti figli volevamo, come li avremmo cresciuti, quali valori trasmettere. Armando diceva sempre: i nostri figli ci renderanno orgogliosi, Cleotilde. Studieranno, avranno lavori dignitosi, costruiranno famiglie rispettabili. L'amore che stiamo coltivando si moltiplicherà attraverso di loro. Dio mio, se solo avessimo saputo che a volte l'amore non basta. Se anche tu sogni di costruire una famiglia, o se ricordi i primi sogni che condividevi con il tuo compagno, raccontalo nei commenti. A volte rivivere quei sogni ci aiuta a capire cosa conta davvero. Mio cuore, d'un tratto, fosse uscito dal petto per vivere fuori di me. Armando pianse quando vide nostro figlio per la prima volta. Pianse come un bambino, senza vergogna, tenendo quella testolina delicata tra le sue mani enormi. Marcelo, sussurrò, papà ti promette che avrai tutto. Studierai, diventerai qualcuno nella vita. Non conoscerai mai le privazioni che abbiamo conosciuto noi. Marcelo aveva gli occhi del padre e la mia testardaggine. Fin da piccolissimo mostrava un carattere forte. Quando voleva qualcosa non mollava. Io lo interpretavo come determinazione, pensavo che un giorno sarebbe stato un leader. Quanto mi sbagliavo. 2 anni dopo arrivò Alejandro, poi Vicente nel 1977, Fabián nel 1979 e Carlos Eduardo nel 1981. 5 maschietti, 5 personalità diverse, 5 cuori che diventarono parte del mio. Ad ogni nascita aggiungevamo qualcosa alla nostra casa. Un muro qui, un piccolo ampliamento là. La casa cresceva insieme alla famiglia. Armando lavorava sempre di più. Doppi turni, fine settimana, festivi. Tutto per dare ai figli ciò che lui non aveva mai avuto. Ma fu nel 1984 che la mia vita si completò davvero. Nacque Cristina, la mia principessa, l'unica femminuccia dopo 5 maschi. Quando il medico disse «è una bambina», mi sembrò che Dio mi avesse regalato il dono più prezioso dell'universo. Armando, che ormai aveva 35 anni e si portava addosso la stanchezza di tanti anni di lavoro duro, sembrò ringiovanire quando vide sua figlia. Lui, che era sempre stato affettuoso con i maschi, con Cristina diventò un altro uomo. Non faceva in tempo a piangere che lui la prendeva subito in braccio, le faceva smorfie, le cantava ninne nanne. «Questa principessa avrà tutto», diceva baciandole la fronte. «Studierà, diventerà dottoressa, sposerà un uomo che la tratterà come una regina». La nostra casetta a Nezahualcóyotl, che era iniziata come una stanzetta, adesso aveva 3 locali. Non era molto, ma era i nostra. La domenica mattina, quando tutti erano a casa, guardavo quella tavola piena di bambini che facevano colazione e mi sentivo la donna più realizzata del mondo. I ragazzi aiutavano in casa, studiavano, chi più, chi meno, rispettavano gli anziani. Cristina cresceva come una bambolina, intelligente, obbediente, con quegli occhioni che sembravano capire ogni cosa. I miei genitori ci venivano a trovare tutte le domeniche. Papà portava dolcetti per i nipoti, mamma aiutava in cucina. Vedere mio padre giocare con Marcelo, insegnare ad Alejandro a giocare a domino, raccontare storie a Vicente, Fabián e Carlos Eduardo, erano i momenti più felici della mia vita. «Ce l'hai fatta, miggia», mi disse un giorno mamma, guardando i bambini che giocavano in cortile. «Hai costruito una famiglia bellissima, hai cresciuto figli per bene, i tuoi nipoti avranno ciò che a te è mancato». Andavamo in chiesa ogni domenica, partecipavamo alle feste della comunità. Io insegnavo ai bambini a pregare prima di dormire, a ringraziare per il cibo, a rispettare i vicini. Armando tornava stanco morto dal lavoro, ma trovava sempre energia per giocare con loro, aiutarli nei compiti, raccontare storie. Eravamo una famiglia normale di periferia, poveri sì, ma uniti, semplici ma felici.
Credevo che l'amore bastasse a proteggerli da tutto, che i valori che stavamo insegnando sarebbero stati uno scudo contro le tentazioni del mondo. Che ingenua che ero. Le prime crepe nella nostra felicità cominciarono quando Marcello entrò nell'adolescenza. A 14 anni iniziò a tornare tardi da scuola, a saltare le lezioni, a rispondere con aggressività quando lo rimproveravamo. È solo una fase, diceva Armando. Tutti i ragazzi ci passano. Lloré porque nunca me había sentido tan amada, tan especial, tan segura. Armando representaba todo lo que siempre soñé. Un hombre bueno, trabajador, que me respetaba y compartía mis mismos sueños. Nos casamos en 1972 en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Yo llevaba un vestido blanco prestado por la vecina y él un traje que había comprado de segunda mano. No teníamos dinero para una gran fiesta, pero teníamos algo mucho más valioso, la certeza de que estábamos haciendo lo correcto. En nuestra luna de miel, una noche en un hotelito humilde, Armando sostuvo mi rostro entre sus manos y me dijo: «Vamos a construir una familia hermosa, Cleotilde. Nuestros hijos tendrán todo lo que nosotros no tuvimos: educación, oportunidades, pero sobre todo mucho amor. Nunca pasarán las necesidades que pasamos». Cómo quisiera que él hubiera sabido lo equivocado que estaba. Nuestra primera casa fue un cuartito de 3-4 metros en Nezahualcóyotl, baño compartido, sin agua corriente decente, paredes tan delgadas que escuchábamos hasta la respiración de los vecinos. Pero era nuestro rinconcito, nuestro comienzo, nuestro sueño tomando forma ladrillo por ladrillo. Yo trabajaba como dependienta, él como repartidor. Ahorrábamos cada centavo, soñando con el día en que tendríamos nuestra propia casa, nuestros hijos corriendo por el patio, nuestra familia completa y feliz. Los sábados por la noche, acostados en nuestra cama matrimonial apretada, hacíamos planes. ¿Cuántos hijos queríamos? ¿Cómo los criaríamos? ¿Qué valores les enseñaríamos? Armando siempre decía: «Nuestros hijos nos van a llenar de orgullo, Cleotilde. Van a estudiar, a tener profesiones dignas, a formar familias respetables. El amor que estamos construyendo se va a multiplicar a través de ellos». ¡Ay, Dios! Si tan solo hubiéramos sabido que a veces el amor no alcanza. Si tú también tienes sueños de formar una familia o recuerdas esos primeros planes con tu pareja, cuéntamelo en los comentarios. A veces volver a esos sueños nos ayuda a entender qué es lo que realmente importa. Marcelo nació en 1973. Yo tenía 20 años y jamás había cargado un bebé antes. Cuando el doctor puso aquel ser diminuto en mis brazos, sentí una explosión de amor que no sabía que existía. Era como si mi corazón de repente hubiera salido de mi pecho y empezara a vivir afuera de mí. Armando lloró al verlo por primera vez. Lloró como un niño, sin vergüenza, sosteniendo esa cabecita frágil entre sus enormes manos. «Marcelo», susurró, «papá te promete que vas a tenerlo todo. Vas a estudiar, a ser alguien en la vida. Nunca vas a pasar necesidad como nosotros». Marcelo tenía los ojos de su padre y mi terquedad. Desde pequeño ya mostraba carácter. Cuando quería algo no se rendía. Yo pensaba que era determinación, que sería un líder en el futuro. Qué equivocada estaba. 2 años después nació Alejandro, luego Vicente en 1977, Fabián en Setueve y Carlos Eduardo en 1981. 5 varones, 5 personalidades distintas, 5 corazones que se convirtieron en extensión del mío. Con cada hijo que nacía, agrandábamos el cuartito, una pared aquí, una ampliación allá. La casa crecía junto con la familia. Armando trabajaba cada vez más, turnos dobles, fines de semana, días festivos, todo para darles a sus hijos lo que él jamás tuvo. Pero fue en 1984 cuando sentí que mi vida por fin se completó. Nació Cristina, mi princesita, mi única niña después de 5 varones. Cuando el doctor dijo, «es una niña», sentí que Dios me había regalado el tesoro más precioso del universo.
Armando, que ya tenía 35 años y estaba cansado de tantos años de trabajo duro, rejuveneció al verla. Él, que siempre fue cariñoso con los niños, con Cristina se convirtió en otro hombre. Ella no podía llorar sin que él ya la tuviera en brazos, haciéndole caritas, cantándole nanas. Esta princesa va a tenerlo todo, decía, besándole la frente. Va a estudiar, va a ser doctora. Se va a casar con un hombre que la trate como una reina. Nuestro hogar en Nezahualcóyotl, que empezó como un cuartito estrecho, ya tenía 3 habitaciones. No era mucho, pero era nuestro. Los domingos por la mañana, cuando todos estábamos en casa, yo miraba esa mesa llena de niños desayunando y sentía que era la mujer más feliz del mundo. Los niños ayudaban en casa, estudiaban, unos mejor que otros, respetaban a los mayores. Cristina crecía como una muñequita, inteligente, obediente, con esos ojotes que parecían comprenderlo todo. Mis papás venían a visitarnos cada domingo. Papá traía dulces para los nietos. Mamá me ayudaba con la comida. Ver a mi papá jugando con Marcelo, enseñándole, dominó a Alejandro, contando historias a Vicente, Fabián y Carlos Eduardo. Eran los momentos más felices de mi vida. «Lo lograste, mija», me dijo mi madre una vez, mientras veíamos a los niños jugar en el patio. «Formaste una familia hermosa, criaste hijos de bien. Tus nietos van a tener lo que tú no tuviste». Íbamos a la iglesia todos los domingos, participábamos en las fiestas de la comunidad. Yo les enseñaba a rezar antes de dormir, a agradecer la comida, a respetar al prójimo. Armando llegaba agotado del trabajo, pero siempre encontraba fuerzas para jugar con ellos, ayudarlos con la tarea, contarles historias. Éramos una familia normal de la periferia, pobres, pero unidos, sencillos, pero felices. Yo creía que el amor bastaría para protegerlos de todo, que los valores que les estábamos enseñando serían un escudo contra las tentaciones del mundo. ¡Qué ingenua fui! Las primeras grietas en nuestra felicidad comenzaron cuando Marcelo entró a la adolescencia. Hasta los 14 años empezó a llegar tarde de la escuela, a faltar a clases, a contestarnos con agresividad cuando lo corregíamos. «Es solo una etapa», decía Armando. «Todos los muchachos pasan por eso». Pero yo, en el fondo de mi corazón de madre, ya sentía que algo estaba cambiando. Marcelo nos miraba con un desprecio que nunca antes había mostrado, como si nosotros, que habíamos dado todo por él, fuéramos los culpables de su insatisfacción. Pronto Alejandro siguió el mismo camino. Luego, Vicente. Era como un efecto dominó, un hermano arrastrando al otro, una rebeldía que se esparcía por la casa como una enfermedad silenciosa. Solo Cristina y los 2 más pequeños, Fabián y Carlos Eduardo, conservaban la inocencia. Cristina, en especial, seguía siendo mi luz, mi esperanza, la prueba de que algo habíamos hecho bien. Pero la periferia de Ciudad de México, en los años 80 y 90, estaba cambiando. Las drogas llegaron, se formaron las pandillas, la violencia aumentó, y mis hijos, que yo crié para ser hombres de bien, empezaron a ser seducidos por un mundo contra el que no podía luchar solo con amor y oración. Si tú eres padre o madre, sabes lo angustiante que es ver a los hijos cambiar sin poder hacer nada. Cuéntame si has vivido algo parecido. A veces compartir el dolor nos ayuda a cargarlo. Armando desarrolló problemas cardíacos, presión alta, una tos persistente que nunca desaparecía. El médico dijo que era estrés, pero yo sabía que era el dolor de Vicente. Ver a sus hijos destruyéndose. Solo Cristina permanecía intacta en medio de toda esa destrucción. A sus 14 años, era mi única fuente de esperanza. Estudiaba, obedecía, soñaba con ser enfermera. Era como si Dios hubiera salvado al menos a uno de mis hijos de la maldición que cayó sobre nuestra familia. Pero yo no sabía que lo peor aún estaba por venir. Si conoces a una familia que esté pasando por algo parecido, no los juzgues. El dolor de ver perderse a un hijo
Es algo que solo quien lo vive puede entender. Deja tu solidaridad en los comentarios. Septiembre del año 2000. Yo tenía 47 años, pero sentía como si hubiera vivido 100. Mis 5 hijos varones estaban completamente perdidos en el mundo del crimen. Marcelo, con 27, ya era considerado un líder local en el narcotráfico. Alejandro, Vicente, Fabián y Carlos Eduardo lo seguían como soldados obedientes. Nuestra casa, que alguna vez fue un hogar lleno de amor y risas, se había convertido en un almacén de tensión y miedo. Entraban y salían cuando querían, traían extraños, escondían armas, usaban drogas abiertamente. Armando y yo éramos prisioneros en nuestra propia casa. Cristina, con 16 años, era mi única alegría. Se mantenía lejos de sus hermanos, enfocada en sus estudios, soñando con un futuro distinto. Yo la protegía como una leona protege a su última cría. Don Antonio, un vecino que era como un tío para los muchachos, vino a buscarme una tarde de agosto. Era un hombre respetado en la comunidad, que había visto crecer a mis hijos desde que eran unos niños. Cleotilde, me dijo con el rostro sombrío, necesito advertirte de algo. Tus hijos se metieron con el Botas. Se me heló la sangre. El Botas era el jefe de un cartel que dominaba parte de la región. Un hombre conocido por su crueldad, que no dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en sus negocios. Ya no son raterillos, continuó don Antonio. Están haciendo trabajos pesados para el cartel. La policía ya los tiene en la mira y los rivales también. Tu familia está en peligro. Esa noche, después de que don Antonio se fue, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Intenté hablar con Armando, pero él estaba tan cansado, tan vencido, que solo suspiró y dijo, ¿qué quieres que haga, Cleotilde? Ya son hombres, ya no me obedecen. Las semanas siguientes fueron insoportables. La tensión dentro de la casa se volvía más densa con cada día. Los 5 hermanos se reunían en secreto, murmuraban cuando yo me acercaba, salían juntos y regresaban de madrugada, con dinero y ojos que ya no contaban nada. Sentía que algo grande estaba por pasar. Una madre lo siente, como si el aire mismo se volviera más pesado antes de una tormenta. La noche del 22 de septiembre del año 2000 empezó como cualquier otra. Armando estaba en el turno nocturno en el taller. Cristina había dormido en casa de una amiga para hacer un trabajo escolar. Yo estaba sola, lavando los trastes después de cenar, cuando escuché el portón cerrarse de golpe. Eran ellos, los 5. Llegaron riendo fuerte, tambaleándose, claramente borrachos y drogados. El olor a alcohol y marihuana impregnaba el aire. Marcelo fue el primero en entrar a la cocina. Sus ojos estaban rojos, con las pupilas dilatadas. Había algo diferente en él esa noche, algo que me hizo retroceder instintivamente. ¿Dónde está el viejo?, preguntó, refiriéndose a su padre con un desprecio que nunca antes había mostrado. Trabajando, le respondí, tratando de mantener la voz firme. Alejandro apareció en la puerta, apoyado en la muleta que usaba desde el balazo. ¿Y la princesita? ¿Dónde está nuestra hermanita querida? La manera en que lo dijo me dio escalofríos. Había algo siniestro, depredador en su tono. Cristina está en casa de una amiga, respondí ahora realmente asustada. Los otros 3, Vicente, Fabián y Carlos Eduardo, se unieron en la cocina. 5 hombres adultos, mis propios hijos, rodeándome como lobos hambrientos. Fue Vicente quien comenzó a hablar. Sus palabras siguen grabadas en mi memoria como si hubieran sido marcadas con fuego. ¿Sabe qué, mamá? Usted y papá nos mintieron toda la vida. ¿De qué hablas?, pregunté sintiendo que me temblaban las piernas. Nos dijeron que si éramos buenos, si estudiábamos, si trabajábamos honradamente, íbamos a tener una vida mejor. Mentira. Ustedes trabajan como esclavos y nunca tienen nada. Nosotros decidimos buscar nuestro propio camino. Marcelo se acercó más. Su aliento apestaba a alcohol y me golpeaba el rostro. ¿Y sabe qué más? Es su culpa.
por no darnos lo que merecíamos, por ser débiles, por ser perdedores. Intenté hablar, intenté recordarles todo lo que yo y Armando habíamos sacrificado por ellos, pero Carlos Eduardo me interrumpió. Cállate, no eres más que una vieja fracasada que crió puros fracasados, pero nosotros ya nos liberamos de esa mentalidad de pobreza. Cada palabra era una puñalada, cada frase destruía 47 años de amor maternal, de sacrificios, de entrega incondicional. Pero lo peor aún estaba por venir. Lo que ocurrió en las horas siguientes es algo que mi mente intenta borrar, pero que mi cuerpo nunca podrá olvidar. Mis propios hijos, dominados por el alcohol, las drogas y un odio que no supe de dónde nació, me convirtieron en víctima dentro de mi propia casa. Ya no me veían como su madre. Yo era solo un obstáculo, un símbolo de todo lo que despreciaban de sus propias vidas. La violencia que llevaban a las calles ahora la trajeron al lugar donde nacieron. Intenté gritar, intenté correr, intenté suplicar. Les recordé quiénes eran, quién era yo, pero ya no me escuchaban. Era como si 5 desconocidos hubieran invadido mi casa y hubieran destruido no solo mi cuerpo, sino mi alma. Cuando por fin se detuvieron, yo estaba tirada en el suelo de la cocina, entre platos rotos y pedazos de mi dignidad. Ellos se fueron riendo, como si nada, dejándome ahí, hecha trizas. Cristina llegó 1 hora después. Apenas abrió la puerta, supo que algo terrible había pasado. Me encontró todavía en el suelo, temblando, incapaz de ponerme de pie. «Mamá, Dios mío, ¿qué pasó?», gritó arrodillándose a mi lado. No podía hablar. Las palabras se habían quedado atrapadas en mi garganta, junto con el dolor y la vergüenza. Cristina, con apenas 16 años, tomó el papel de madre en ese momento. Me ayudó a levantarme, me llevó al baño, curó mis heridas, me bañó como si fuera una niña. Cuando Armando llegó del trabajo, a las 6 de la mañana, encontró a Cristina cuidando de mí. Ella ya me había puesto una bata limpia y me había acostado en la cama, pero las marcas eran visibles en mi rostro, en mis brazos, en mi cuello. «¿Qué pasó?», preguntó él, sin querer creer lo que sus ojos veían. Yo no podía hablar. Cristina, con una madurez que nunca debería haber tenido que demostrar, le contó a su padre lo que encontró al llegar a casa. Vi el momento exacto en que Armando, mi esposo paciente y bondadoso, se transformó en otra persona. Sus ojos se llenaron de una furia que nunca antes había visto. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. «Voy a matarlos», dijo con una voz que parecía salir del mismo infierno. A los 5, uno por uno, intenté detenerlo, pero salió de la casa y volvió con un machete. Pasó los 3 días siguientes esperando a que sus hijos regresaran, caminando de un lado a otro como un animal, enjaulado con esa arma en la mano, pero nunca regresaron, como si supieran que habían cruzado una línea de la que ya no había retorno. Si esta parte fue difícil de escuchar, imagina cómo fue vivirla. A veces, el mal viene de donde menos lo esperamos. Si conoces a alguien que ha sufrido violencia familiar, ya sea de hijos u otra persona, bríndale tu apoyo. El silencio es el mayor aliado de la violencia. 3 días. 3 días que se sintieron como 3 años. No podía salir de la cama, no podía comer, no podía dejar de temblar. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me aterraba. Mi propio hogar se había convertido en un campo de guerra donde yo era la única víctima. Cristina no fue a la escuela para cuidar de mí. Con solo 16 años, se convirtió en la adulta de la casa, mientras yo me convertía en una niña asustada. Me preparaba té, me obligaba a comer algunas cucharadas de sopa, me abrazaba cuando las pesadillas me despertaban gritando. «Mamá», me dijo en la segunda noche, «tenemos que denunciarlos a la policía». La idea me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Denunciar a mis propios hijos, aún después de todo lo que hicieron, aún después de haber destruido todo lo que yo era. La parte madre que vivía en mí no podía aceptar esa posibilidad. «No puedo», susurré. «Son mis hijos, Cristina.
No puedo hacerles eso. Ella me miró con una tristeza que me rompió el corazón. Ellos ya no son tus hijos, mamá. Si lo fueran, nunca te habrían hecho esto. Armando seguía con su vigilancia, machete en mano. No dormía, casi no comía. Solo caminaba por la casa esperando a que aparecieran. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su barba crecida, su ropa sucia. Mi esposo bondadoso se había transformado en un hombre que ya no reconocía. La tercera noche, se sentó al borde de nuestra cama y me dijo: Cleotilde, voy a resolver esto, pero primero tengo que sacar a ustedes dos de aquí. Ya no es seguro. ¿Qué vas a hacer?, pregunté temiendo la respuesta. Lo que se tiene que hacer fue todo lo que respondió. Al cuarto día, Armando salió temprano por la mañana. Regresó al mediodía con una expresión distinta, más serena, más decidida, más fría. Empaquen sus cosas, dijo. Solo lo esencial. Nos vamos esta noche. ¿A dónde?, preguntó Cristina. Lejos, a un lugar donde podamos empezar de nuevo. Pasé la tarde empacando nuestra vida en 2 maletas pequeñas. 28 años de matrimonio, 6 hijos, una vida entera construida ladrillo por ladrillo, y todo lo que podíamos llevar cabía en 2 maletas. Miré la casa donde había sido feliz, donde crié a mis hijos, donde viví los mejores y peores momentos de mi vida. Las paredes que un día resonaron con risas infantiles ahora guardaban solo el silencio del dolor. En el cuarto de los muchachos aún había juguetes viejos, fotos de la escuela, dibujos que hicieron cuando eran niños. Cómo esas criaturas inocentes se transformaron en los monstruos que me atacaron. Tomé una foto de todos nosotros juntos, tomada en la Navidad de 1995. Éramos una familia feliz en ese entonces, o al menos eso creía yo. Marcelo tenía 22 años y todavía sonreía con sinceridad. Alejandro cargaba a Cristina en brazos. Vicente, Fabián y Carlos Eduardo hacían muecas para la cámara. Armando y yo estábamos en el centro, orgullosos de nuestra familia numerosa. ¿Cómo fue que todo se desintegró tan rápido? A las 11 de la noche, metimos las maletas en el viejo carro que Armando había conseguido prestado. Cristina me tomó de la mano cuando cruzamos el portón por última vez. Me volteé a mirar la casa una vez más, sabiendo que nunca regresaría. Adiós, mis niños, susurré, aún incapaz de aceptar que estaba abandonando a 5 hijos. Perdónenme por no haber podido salvarlos. ¿Cómo nuestras vidas habían llegado a ese punto? La casa que Armando había rentado era sencilla, en una zona rural alejada de la ciudad. 2 cuartos, una cocinita, un baño. Después de nuestra casa en Neza, parecía un palacio de paz y silencio. Esa primera noche, acostados en una cama prestada, Armando por fin me contó lo que había hecho. Busqué a un policía retirado, dijo, con una voz extraña en la oscuridad. Le pagué todos nuestros ahorros para que él y otros hombres le dieran una golpiza a los muchachos, no para matarlos, solo para asegurarse de que jamás volvieran a molestarnos. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Mi esposo, el hombre más honesto que había conocido, había contratado golpeadores para pegarle a nuestros propios hijos. Y hay más, continuó. También hablé con el Botas. Mi corazón se detuvo. ¿Hiciste qué? Le mostré las fotos de tus heridas. Le expliqué que éramos unos padres trabajadores que no buscaban problemas. Dijo que se iba a encargar de los muchachos a su manera y me aseguró que nadie del cartel se metería con nosotros. No podía procesar lo que estaba oyendo. Armando había hecho un pacto con el mismísimo diablo para protegernos. ¿Tú crees que hice mal?, me preguntó. Guardé silencio por un buen rato, sopesando sus palabras. Al final respondí: hiciste lo que creíste necesario, y ahora tenemos que vivir con eso. Esa noche, acostados lado a lado como 2 náufragos que sobrevivieron a una tormenta, entendimos que nuestra vida anterior había muerto para siempre. Éramos 3 personas, yo, Armando y Cristina, tratando de reconstruir algo con los escombros de una familia que alguna vez fue perfecta.
Si tú alguna vez has tenido que tomar decisiones desesperadas para proteger a los que amas, sabes lo que hizo Armando. A veces no hay decisiones correctas ni incorrectas, solo decisiones con las que uno puede vivir. Deja tu reflexión en los comentarios. Fueron como volver a aprender a respirar. Había pasado tanto tiempo en estado de alerta con tanto miedo que la paz de la nueva casa me ponía más nerviosa que tranquila. Me despertaba de madrugada por pesadillas. Soñaba que estaba de nuevo en esa cocina, con mis hijos rodeándome. Soñaba que nos habían encontrado, que estaban tocando la puerta. Soñaba que Cristina corría peligro. Armando consiguió trabajo en un taller mecánico del pueblo. El dueño, don Roberto, era un hombre sencillo, que no hizo muchas preguntas sobre nuestro pasado. Armando llegaba a casa agotado, pero había algo diferente en él, una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Aquí puedo trabajar sin miedo, me dijo una noche, sin preocuparme por llegar y ver la puerta forzada, o encontrarte golpeada, o que hayan hecho algo a nuestra Cristina. Cristina, nuestra guerrera de 16 años, se adaptó con una fuerza que me sorprendía todos los días. Consiguió traslado a una preparatoria local, hizo amistades rápido y hasta empezó a salir con un muchacho amable y respetuoso llamado Miguel. Ver a mi hija sonreír otra vez era como ver salir el sol después de una tormenta que había durado años. Ella había pasado los últimos años de su adolescencia cuidando a una madre destrozada y a un padre desesperado. Ahora, por fin, podía ser una adolescente normal. Yo, en cambio, me sentía perdida. A mis 47 años, ya no sabía quién era sin el papel de madre de mis 5 hijos. A pesar de todo lo que habían hecho, una parte de mí todavía se preocupaba por ellos. ¿Estarían comiendo bien? ¿Seguirían vivos? ¿Pensarían en su mamá de vez en cuando? Doña Carmen, una vecina de 60 años que se volvió mi primera amiga en Cuernavaca, me ofreció trabajo ayudándola a hacer pasteles y dulces para vender en el tianguis. Al principio, apenas podía concentrarme. Quemaba los pasteles, me equivocaba con las recetas, lloraba en medio del trabajo. Cleotilde, me dijo con paciencia, necesitas ocupar tu mente con algo. El dolor no se va, pero puede hacerse más pequeño si dejas que otras cosas entren en tu vida. Poco a poco, empecé a encontrar un propósito en los postres. Había algo terapéutico en mezclar ingredientes, en ver cómo una masa cruda se convertía en algo bello y delicioso. Era como demostrarme a mí misma que todavía podía crear cosas buenas. Los clientes del tianguis empezaron a elogiar mis dulces. Doña Cleotilde, me dijo una señora, sus pasteles saben a amor de madre. Esa frase me hizo llorar ahí mismo, en el puesto. Aún podía ser madre, aunque fuera madre de pasteles y brigadeiros. Octubre trajo las lluvias, limpiando el polvo de las calles y renovando el verde de las plantas. Me sentía un poco como esas plantas, herida, pero aún capaz de echar hojas nuevas. Una noche, mientras veíamos la televisión, Cristina se sentó a mi lado y me dijo, «Mamá, tengo algo que contarte». Mi corazón se aceleró. Después de todo lo que habíamos vivido, cualquier conversación seria me daba miedo. Miguel me pidió que fuéramos novios oficiales. Quiere venir a conocerlos, pedir permiso a papá. Miré a mi hija, 17 años, hermosa, inteligente, con toda una vida por delante, y sentí una mezcla de alegría y terror. Alegría porque estaba tomando el camino correcto. Terror porque ya no sabía cómo ser una madre normal. ¿De verdad te gusta?, le pregunté. Sí, mamá. Es bueno conmigo, estudia, trabaja medio tiempo para ayudar a Pichucenta. Su familia me recuerda a papá cuando era joven. Armando, que fingía ver la televisión pero había estado escuchando todo, sonrió por primera vez en meses. Entonces tráelo para conocerlo, dijo. Si va a andar con nuestra princesa, tiene que pasar la prueba del papá. Fue la primera vez que nos sentimos como una familia normal desde que llegamos a Cuernavaca, planeando el futuro, haciendo planes, soñando con cosas bonitas. Pero por la noche,
Cuando la casa se quedaba en silencio, el dolor regresaba. Pensaba en los 5 hijos que había perdido, no a la muerte. Eso tal vez habría sido más fácil de aceptar, sino a algo peor, a su decisión de convertirse en personas que yo ya no podía amar sin miedo. A veces, acostada en la cama, me preguntaba, ¿pensarán en mí? ¿Extrañarán a su mamá, aunque sea un poquito? ¿Se arrepentirán de lo que hicieron? Armando parecía leerme los pensamientos. Una noche, me tomó de la mano en la oscuridad y dijo, Cleotilde, tú hiciste todo lo que una madre podía hacer. Lo que ellos se convirtieron no es culpa tuya. Les diste amor, educación, valores. Ellos eligieron otro camino. Pero eran mis hijos, Armando. Salieron de mi vientre. ¿Come hace una madre para abbandonare a 5 hijos? Non hai abbandonato nessuno, mi rispose. Hai salvato ciò che ancora poteva essere salvato. Hai salvato la nostra Cristina. Hai salvato te stessa. Hai salvato noi. Forse aveva ragione. Forse, per la prima volta dopo tanti anni, avevamo fatto la scelta giusta. Se anche tu hai dovuto reinventarti dopo una grande perdita, sai quanto sia difficile scoprire chi sei senza ciò che prima definiva la tua identità. Racconta la tua esperienza nei commenti. A volte ascoltare storie di rinascita ci dà la forza per andare avanti. Vivere con le cicatrici del passato. Erano passati 2 anni dal nostro arrivo a Cuernavaca. In apparenza eravamo una famiglia normale. Armando lavorava. Io aiutavo Donna Carmen con i dolci. Cristina studiava ed era fidanzata. Ma sotto quella parvenza di normalità, le ferite continuavano a sanguinare. Avevo sviluppato una forma di stress post-traumatico che il medico del paese non sapeva bene come trattare. Ogni rumore forte mi faceva sobbalzare. Quando dei giovani uomini mi si avvicinavano al mercato, il cuore mi batteva all'impazzata. Di notte bloccavo ancora la porta della camera con una sedia. Cristina, ormai 18enne, era maturata in un modo che mi spezzava il cuore. Misurava sempre le parole, osservava costantemente i nostri volti, come se fosse sua la responsabilità di tenere unita la famiglia. Una ragazza di 18 anni non dovrebbe portare un peso così grande sulle spalle. La sua relazione con Miguel era diventata più profonda. Era davvero un bravo ragazzo, lavoratore, rispettoso, con progetti per il futuro. Quando chiese la mano di Cristina, Armando pianse di gioia. Almeno una cosa è andata bene, mi disse quella sera. La nostra principessa avrà una vita diversa, ma anche nella gioia il dolore era presente. Avrebbe dovuto essere un momento di festa completa, ma non riuscivo a smettere di pensare ai 5 figli che non sarebbero stati presenti al matrimonio. Marcelo, che avrebbe dovuto essere il padrino. Alejandro, Vicente, Fabian e Carlos Eduardo, che avrebbero dovuto accompagnare la sorella all'altare. Come può una madre spiegare agli invitati di un matrimonio perché 5 figli non sono presenti? La cerimonia fu semplice nella chiesa del quartiere. Cristina era bellissima in bianco, raggiante di felicità. Miguel la guardava come se fosse la cosa più preziosa al mondo. Armando la accompagnò all'altare con le lacrime agli occhi. Io piansi per tutta la cerimonia, ma non erano solo lacrime di gioia. Erano lacrime di lutto per i figli assenti, per i nipoti che forse non avrei mai conosciuto, per la famiglia che avrebbe potuto essere. Dopo il matrimonio, la casa divenne molto silenziosa. Cristina si trasferì nella casa che Miguel aveva affittato, a 2 isolati dalla nostra. Io e Armando, per la prima volta in 30 anni, rimanemmo soli. Ora siamo solo noi 2, disse una sera seduto in veranda. Come all'inizio, risposi. Non proprio come all'inizio, osservò. Eravamo diversi allora. Più giovani, più ingenui. Pensavamo che l'amore bastasse per tutto. E non basta. Rimase in silenzio a lungo. Sì e no. L'amore basta per alcune cose, ma non per tutto. Non basta per cambiare chi non vuole cambiare. Non basta per proteggere chi non vuole essere protetto. Parole dure, ma vere. In quel periodo cominciai a ricevere notizie sporadiche dei miei figli, da conoscenti che vivevano ancora a Nezza.
erano sempre brutte notizie. Marcelo era stato arrestato di nuovo, stavolta per omicidio. Alejandro era sparito da mesi, probabilmente morto in una guerra tra cartelli. Vicente era stato trovato in un fosso, vittima di overdose. Fabián era in carcere in un altro. È stato. Carlos Eduardo, il più giovane, era scomparso nel nulla. Ogni notizia era una pugnalata. Anche sapendo che loro mi avevano distrutta, mi faceva ancor male sapere che quei ragazzi che un tempo erano stati i miei bambini ora erano morti, prigionieri o perduti per sempre. Avremmo dovuto insistere di più, dissi ad Armando una sera, dopo aver saputo di Vicente. Cleotilde, rispose stanco, abbiamo provato di tutto. Amore, pazienza, disciplina, dialogo, punizione, preghiera. Niente ha funzionato. Arriva un momento in cui devi accettare che hai fatto tutto il possibile. Ma erano i nostri figli. Lo erano. Ma hanno smesso di esserlo nel momento in cui hanno scelto di attaccarci. Quando hanno scelto il crimine invece della famiglia. Quando hanno scelto la droga invece dell'amore. Era la prima volta che Armando parlava così chiaramente dell'argomento. Capivo che anche lui portava il peso della colpa, ma era arrivato a una conclusione che io non riuscivo ancora ad accettare. Non ti mancano? Chiesi. Mi mancano i bambini che erano, rispose. Mi manca Marcelo a 8 anni che giocava su a pallone nel cortile. Mi manca Alejandro che mi aiutava a riparare la bicicletta. Mi mancano tutti loro da piccoli, quando erano innocenti. Ma gli uomini che sono diventati... no, di quelli non sento la mancanza. Le sue parole erano insieme un sollievo e una condanna. Una parte di me invidiava la sua capacità di separare il passato dal presente. Un'altra parte lo giudicava per essere riuscito a spegnere l'amore materno come fosse un interruttore. Ma col tempo cominciai a capire che Armando non aveva spento l'amore. Aveva imparato ad amare con dei limiti, a proteggere ciò che restava della nostra famiglia invece di distruggersi per ciò che non potevamo più salvare. Cristina ci diede il nostro primo nipote nel 2004, un bellissimo bambino che chiamarono Gerardo in onore di mio padre. Quando presi quel neonato tra le braccia, sentii una speranza che non provavo da anni. Avrai una vita diversa, sussurrai al mio nipotino. Crescerai in una famiglia che sa la differenza tra amare e proteggere, tra dare amore e dare tutto. Guardando quel bambino innocente, capii che il mio compito adesso era essere la miglior nonna possibile, proteggere questa nuova generazione dagli errori che avevo commesso con la precedente, amare, ma con saggezza, curare, ma con limiti. Il veleno del mio stesso sangue non sarebbe arrivato a lui. Ne avrei fatto una missione. Se anche tu sei nonna o nonno, o se hai avuto nonni importanti nella tua vita, capisci quanto questa relazione possa essere un'occasione di rinascita. Racconta nei commenti dei nonni che hanno segnato la tua vita o di come stai crescendo i tuoi nipoti. Gli anni passarono. Cristina ebbe un'altra figlia, Paola, e poi un terzo figlio, Andrés. Miguel aprì un piccolo negozio di ferramenta. Armando andò in pensione. Io continuavo ad aiutare Donna Carmen, ma sempre meno, perché le gambe cominciavano a cedere. E così arrivò il 2010. Cristina venne da me con una notizia che fece tremare tutto dentro di me. Mamma, disse, Carlos Eduardo è tornato a Nizza. Ho saputo da una vecchia compagna di scuola. Vive per strada, dorme in una casa abbandonata, è pelle e ossa. Dice che è uscito da una clinica di riabilitazione, ma è in cattive condizioni. Sapevo cosa stava per chiedermi ancora prima che lo dicesse. Vuoi cercarlo, vero? Chiesi. Cristina annui. È mio fratello, mamma. È l'unico che forse possiamo ancora salvare. Il cuore mi si spezzò. Avevo passato tanti anni cercando di dimenticare quei nomi, quelle voci, quei volti diventati incubi. E ora uno di loro stava tornando dal regno dei morti. Ne parlai con Armando. Se tu vuoi andare, mi disse, ti accompagnerò, ma non aspettarti che sia facile. Quel ragazzo non è più un ragazzo. Partimmo per Nizza con la macchina di Miguel. Arrivare lì dopo tanti anni fu come tornare in un luogo maledetto.
Le strade erano ancora più rovinate, i graffiti ancora più violenti, l'aria ancora più pesante. Trovammo Carlos Eduardo vicino a un vecchio edificio abbandonato. Era seduto per terra, sporco, magro come un fantasma. Aveva una barba incolta, gli occhi persi, la pelle segnata dalla droga. Quando ci vide, scoppiò a piangere. «Mamma, papà, perdonatemi». Non ci abbracciammo subito. Era come se tra noi ci fosse un muro invisibile fatto di paura, di ricordi terribili, di dolore. Parlammo con lui per ore. Ci raccontò tutto, gli anni passati in carcere, la dipendenza, le cose orribili che aveva fatto per procurarsi la droga. Disse di aver cercato Dio, ma di non sentirsi degno del suo perdono. «Non voglio morire così», disse. «Non voglio essere l'ennesimo figlio perduto». E in quel momento, per la prima volta dopo tanto tempo, vidi qualcosa nei suoi occhi. Non la paura, non la rabbia, non la menzogna, ma un dolore vero e forse un desiderio sincero di cambiare. Lo portammo a casa, gli demmo da mangiare, gli offrimmo un letto, ma gli dicemmo anche una cosa molto chiara. «Qui non ci saranno più bugie», dissi. «Niente droga, niente segreti. Se davvero vuoi cambiare, dovrai lavorare. Dovrai guadagnarti ogni giorno la fiducia, non come figlio, come essere umano». Lui accettò e cominciò il suo lento cammino di redenzione. Non fu facile. Ci furono ricadute, crisi, discussioni, ma ci furono anche momenti di verità, di pentimento sincero, di speranza. Cristina lo aiutò molto. I bambini lo accettarono come un nuovo zio un po' strano, ma simpatico. Armando lo osservava da lontano, con uno sguardo prudente ma sempre presente. E io imparai a conoscerlo di nuovo, non come il figlio che avevo perso, ma come l'uomo che stava cercando di nascere da quelle ceneri. Oggi Carlos Eduardo lavora nel centro di riabilitazione che lo ha salvato. Aiuta altri giovani a uscire dall'inferno che lui ha e ne ha conosciuto. Non si considera redento. Dice che il perdono è un cammino quotidiano, ma io so che qualcosa in lui è cambiato per sempre. Mi guarda negli occhi, mi dice la verità, mi chiama mamma con una voce che non tremola più, e questo per me è già un miracolo. Se hai letto fin qui, ti ringrazio. Questa è la storia di una madre, di una moglie, di una nonna, ma soprattutto di una donna che ha imparato che anche dalle macerie può nascere qualcosa di nuovo. Se anche tu hai attraversato l'inferno e sei riuscito a tornare indietro, racconta la tua storia, perché a volte una testimonianza può salvare una vita. Capito una cosa che vorrei che ogni madre, ogni padre, ogni nonna, ogni essere umano sapesse? Non è mai troppo tardi per dire basta, non è mai troppo tardi per salvarsi, non è mai troppo tardi per ricominciare. Se questa storia ti ha toccato il cuore, condividila. Forse qualcuno là fuori ha bisogno di sapere che anche dal buio più profondo si può risalire verso la luce. Grazie per avermi ascoltata.